this is Samira and my mom. Today we are doing a scripture. Psalm 33, 20, 22. And Pammy. We wait for the Lord. He is our help and our shield. In Him our hearts find joy. In His holy name we trust. Let your mercy rest on us. O Lord, since we wait, we hope for you. Salmos 33, 20, 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, Él alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. The Lord is our help and our shield. In Him our hearts rejoice because we trust in His holy name. Welcome to Olmito Community Church's online worship gathering. I'm Pastor Roberto Cepeda, and we're so glad that you've chosen to be with us this morning. Now join with us as we sing praises to the Lord and as we spend time in His Word. Esperamos confiados en nuestro Señor. Él es nuestro socorro, nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija porque confiamos en su santo nombre. Bienvenidos a este tiempo de alabanza y mensaje de la palabra de Dios. Les saluda su servidor Roberto Cepeda, pastor de la iglesia Olmito Community Church, la iglesia de la comunidad. Y nos da mucho gusto que esté acompañándonos hoy. Únase con nosotros al cantar alabanzas al Señor y luego pasar tiempo en la palabra de Dios. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my
el esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sin igual, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Again, we're so glad that you've chosen to be with us today, and it's graduation weekend here in our community, and we're so proud of our graduates, and we congratulate them and their parents. Also, the school year has come to an end, and we thank God for the teachers and administrators and parents and students and everyone involved with our schools. It's been a very difficult year, and know that we've been praying for you and praying with you, and we're just so glad along with you that the school year has come to an end. En este fin de semana que han graduado muchos de nuestros estudiantes en nuestra comunidad, les felicitamos a ellos, a sus padres, a los maestros, maestras, administradores, todos aquellos involucrados en el trabajo de las escuelas. Les damos gracias a ellos y damos gracias a Dios por su trabajo, por su esmero en ver que nuestros hijos se adelanten en su preparación formal. Y damos gracias a Dios que en estos tiempos tan difíciles ellos han seguido adelante, y de nuevo felicitamos a todos los que han graduado en estos días. If you have your Bible or your New Testament, I invite you to open it to John, the Gospel according to John, chapter 6. We'll be reading verses beginning with verse 68 and then 69. Si tiene su Biblia allí a la mano, le invito a abrir su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 68 y 69. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. En español dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Oremos. Let's pray. Father, we thank you for your word. And this morning, today, as we read and as we study, we ask again for your Holy Spirit's direction. Speak to our hearts, speak to our minds, and help us to put into practice that which you have for us today. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para aplicarla a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas diarias. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Amen. There's a saying that's become very popular over the last few months, faith over fear. And maybe this sentiment has helped us get through these troublesome times. My question is this: in what or in whom have we placed our faith so that we can live without fear? Se ha dicho mucho en estos últimos meses sobre el tener fe y no temor. La pregunta es esta: ¿en qué o en quién hemos puesto nuestra fe? You know, some folks say, I have faith that everything's going to be okay. Or I have faith that I'm not going to get sick. But the reality is that sometimes not everything turns out okay. Sometimes people lose their jobs. Sometimes people get sick. And sometimes even die. Being a Christian, a follower of Jesus Christ, doesn't make us immune to bad things in this life. Hay quienes han dicho, yo tengo fe que todo va a resultar bien. Yo tengo la fe que no me voy a enfermar. Pero la realidad es de que no siempre resultan las cosas como nosotros quisiéramos. A veces hay quienes pierden su empleo, su trabajo. Hay quienes se enferman y hay quienes aún mueren. El ser cristiano no nos garantiza no pasar por tiempos duros, difíciles, dolorosos. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a dar un resumen por la brevedad del tiempo. Aquí encontramos a un gentío, a mucha gente que seguía al Señor Jesús, pero con razones muy erróneas. In John chapter 6, we're going to kind of give a summary because time doesn't allow for us to go verse by verse. But in chapter 6 of John, we find a crowd, a large crowd of people who followed Jesus for all the wrong reasons. In verses 1 through 14, we find that Jesus feeds a crowd, a throng of at least 5,000 people, feeds them with 5 small loaves of bread and 2 small fish. And the result is that the people say that they said that Jesus was surely a prophet who had come into this world. En los primeros 14 versículos del Evangelio según San Juan capítulo 6 encontramos allí que el Señor Jesús da de comer a una multitud de más de 5,000 personas con 2 pececitos y 5 panecillos. Y el resultado fue que la gente declararon que seguramente Jesús era un profeta enviado del cielo. Then in the following verses 16 to 21, Jesus and the 12 disciples, they leave the crowd and they go across the lake to Capernaum. The crowd realizing that Jesus was gone, then they get into their own boats and they go across the lake and they make their way to Capernaum. Después de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesús y los 12 discípulos cruzan el lago y van a Capernaum. La gente enseguida se dio cuenta que el Señor Jesús se había ido, así que ellos también se suben a sus barcas, a sus lanchas y cruzan el lago
y llegan a Capernaum. Beginning in verse 25, then the crowd, the people, they find Jesus in Capernaum. And it's there that Jesus confronts them with the truth. They were only following him because of the miraculous signs that he had performed, and because he had fed them until they were full. Luego, empezando con el versículo 25, encontramos que el Señor Jesús allí les habla la verdad de que ellos solamente le seguían a él porque habían visto los milagros y porque él les había dado de comer, les había alimentado. So then what happens is that they ask Jesus for a sign. Kind of strange because they've seen signs, they've seen wonders, they've seen miracles, but now they ask him for a sign, a miraculous sign. Luego enseguida, algo raro, pero la gente demanda una señal de Jesús. Habiendo visto milagros, pero aún la gente demanda una señal. And we find in verses 25 to 58, again in summary, that 3 times Jesus states that he has come down from heaven. 3 veces enseguida, entre los versículos 25 y 58, en resumen, 3 veces el Señor Jesús declara que él bajó del cielo, él vino del cielo. Well, the people grumbled at this. You can only imagine, we can only imagine that Jesus says he's come down from heaven. And people in the crowd are grumbling, mumbling, speaking to each other. Wait a minute, he's a son of Joseph and Mary. Maybe someone else says, wait a minute, we saw him grow up. I can imagine someone else, again, we're just imagining here, maybe someone in the crowd says, wait a minute, he and my son played stickball out in the street. Maybe there was a lady in the crowd who says, hold on just a minute, my daughter had a crush on Jesus when they were growing up. We don't know that for a fact, but I think you understand. They were saying, wait a minute, he's just one of us. How is it that he came down from heaven? Ellos se preguntaban y hablaban entre sí mismo, uno al otro, ¿cómo es que él ha bajado del cielo? ¿No es él el hijo de José y María? Nosotros lo vimos crecer. Mis hijos jugaron con él. Ellos se preguntaban, ¿cómo es que él pudo venir del cielo cuando es así uno de nosotros? And so in verse 41, we can read where they were grumbling one to another. And then in verses 48 to 51 of chapter 6, verse 48 says, Jesus says, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here's the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Empezando allí con el versículo 48, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. They were offended by these words. Ellos se ofendieron por estas palabras que habló el Señor Jesús. And then in the following verses, Jesus continues speaking about his body and his blood, which the Jews found very, very offensive. It's as if Jesus was speaking to them about cannibalism. And he was doing this in the very synagogue
in Capernaum, of all places, in the synagogue. En los siguientes versículos, versículos 52 al 53 y hasta el 58, el Señor Jesús siguió enseñando sobre y hablando sobre su cuerpo y su sangre, algo que los judíos encontraban que era muy ofensivo para ellos, que el Señor Jesús hablase de esa manera. Y podemos leer en el último versículo ahí que esto lo hizo en la sinagoga en Capernaum, en el versículo 59, en Capernaum, en la sinagoga. We can read in verse 59 that he did this teaching, speaking about his body and blood, in the very synagogue in Capernaum. And in verse 60, it says, on hearing it, many of his disciples said, this is a hard teaching, who can accept it? En versículo 60 dice, al oírlas, sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? This is a hard saying, who can accept it? They didn't like the Jesus that they were hearing. They liked the Jesus that fed them. They liked the Jesus that performed the miracles, but they weren't too crazy about this Jesus. And you know, many things remain the same today. For many, the Jesus that they like is a Jesus that doesn't confront the issues in our life. It's a Jesus that doesn't talk to us about our sin. They like the Jesus that wants us to be happy and would never ask us to give up anything that makes us happy. It's the Jesus that says you can do whatever you want and you still have a ticket to heaven. No les gustó a la gente este Jesús. Les gustó el Jesús que les dio de comer. El Jesús que hizo milagros, proveó un show para ellos. Pero este Jesús, dijeron, eso es duro oír esta enseñanza. Y en nuestro día presente todavía hay quienes buscan a un Jesús que les diga, estás bien como estás viviendo, aunque sea en pecado. Quieren un Jesús que les haga sus gustos, que puedan vivir como ellos desean sin tener que seguir las enseñanzas de Jesucristo, puesto que pues ya tienen su boleto al cielo. You know, in our day, many still turn back and no longer follow Jesus when they begin to understand what it will cost to follow him. Hay quienes todavía se dan la media vuelta y dejan de seguir al Señor Jesús cuando se dan cuenta lo que cuesta el ser seguidor, discípulo de Cristo. You know, I can imagine Jesus and the 12 looking around and seeing as a multitude walked away. Maybe they had to turn their faces as the dust that was kicked up started to blow across their faces. And then Jesus asks the pointed question that we read as we began today. And maybe in our contemporary terms, Jesus would have asked, well, aren't you going to leave too? Me imagino que en ese día, cuando voltearon y se fue el gentío, dejaron allí al Señor Jesús y a los 12. Me puedo imaginar que al ver esa multitud ir caminando, regresándose, quizá el polvo del camino donde iba la gente caminando les llegó
al Señor Jesús y a los 12 discípulos. Y el Señor les hizo la pregunta en el versículo 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? O es decir, el Señor les preguntó, ¿no se van a ir ustedes también? You know, in verse 67, Jesus turns and says, you do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. And then in verse 68, Simon Peter, he seemed to be the spokesperson, the spokesman for the 12. He says, Lord, to whom shall we go? To whom shall we go? Luego en el versículo 68, el vocero, parece ser el vocero de los 12 discípulos, Simón Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter says, Lord, you have the words of eternal life. And I'd like for us to focus for just a moment when he says in verse 69, we have come to believe and to know. We have come to believe and to know. To believe, that's the initial step as we begin to follow the Lord Jesus Christ. We've come to believe. But then he adds, and to know. I believe this speaks of the ongoing life of discipleship. Growing in Christ. Growing in our walk with the Lord. Just as Peter said, we've come to believe, that initial step, and to know in our hearts, in our minds. That's discipleship. And he says that you are the Holy One of God. There is no one else to whom we can go. Jesus has all we need. Jesus is truly the Messiah, the Savior of the world. Aquí, Simón Pedro dice, nosotros hemos creído y conocemos. Creído es el primer paso de fe, de creer en el Señor Jesús. Hemos creído y conocemos. Aquí habla del discipulado, es decir, el crecimiento, el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento, el conocer a nuestro Señor Jesús. Por medio de su palabra, leer su palabra, meditar en su palabra, pasar tiempo platicando con Él en oración y escuchándole por medio de la oración. Hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. No tenemos a quién más ir. Él es todo lo que necesitamos, porque Él es verdaderamente el Salvador del mundo. I began by saying that the statement faith over fear has become very popular. And I pray today that when you say, and when we say faith over fear, we're talking about a faith in the Lord Jesus Christ. Not only the one who feeds the multitude, not a Jesus who lets us live however we wish, that we can do whatever we want because, after all, he's already punched our heaven ticket. But truly who Jesus is. That even if and when bad things do happen, he is a Jesus who's promised to always be with us, to never leave us nor forsake us.
maybe today you say, I believe. But my question is, do you truly know? Maybe you've taken that initial step of believing that Jesus is the Christ, is the Messiah, is the Savior. The challenge is for you and for me that each and every day of our lives, we grow in our being able to say, I know Him. By spending time in His Word, by spending time in prayer. That's talking to God and allowing Him to speak to us. And to being open to see His hand at work in our lives. I pray that today you and I, as Peter said that day, or asked, to whom else can we go? Well, the answer is, there's no one else. Así como el apóstol Pedro en ese día hizo la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién más iremos? Así usted y yo, cuando decimos, yo tengo fe, que nuestra fe esté puesta en el Señor Jesús. No en un Jesús que sea como un Santa Claus celestial, que nos da todo lo que queremos. No un Señor Jesús que murió en la cruz por usted y por mí, y que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, aun cuando vengan problemas, enfermedades y aun la muerte. Nuestro Señor Jesús, ¿a quién más iremos? Quizá usted ya ha tomado el paso de decir, pues yo creo, qué bien. Pero el siguiente paso, así como Pedro dijo, hemos creído y conocemos. El conocer es el crecer en nuestra fe, el pasar tiempo en su palabra, en oración y escuchar su voz y ser sensibles para ver su mano obrando en nuestra vida. Si usted no ha tomado esos pasos de fe, le invito en este día a tomar el paso de creer y conocer a nuestro Señor Jesús. Oremos. Let's pray. Father, I pray that today we too would be able to ask that question, to whom else could we go? In so doing, we declare not only that we believe, but that we know that Jesus Christ is Savior and that He would be our Lord. Padre Santo, en este día, ayúdanos, Señor, a no nada más creer, pero también conocer, el crecer en nuestro conocimiento, en nuestra fe. Y Señor, yo te pido que si alguien que escucha hoy no ha tomado ese paso de fe, que en este día sea el día en que dice, Señor, yo creo, yo confío y yo quiero conocer más. Pues esto lo pedimos en Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Amen. Again, we're so glad that you joined us today and hope that you'll come back. Wednesday, children at 5:30 have Science Explorers right here, and we invite all the boys and girls to join us. El miércoles a las 5:30 les invitamos a los niños a sintonizarse para Exploradores de Ciencia, un tiempo de exploración en ciencia y de la palabra de Dios. And then next Sunday, again, June the 7th, we will be coming to you at 10 o'clock on Sunday morning. El domingo de nuevo estaremos aquí en línea a las 10 de la mañana el 7 de junio. And we're so excited that June 14th we will be back in person for a gathering, our in-person gathering at Olmito Community Church. And we will also be live streaming our services. So until then, may God richly bless each and every one.